لیکن میں دو باتاں عرض کران گل لگے توڑا نبی پاک نو درختاں بھی پہچانے ایتھے دو حدیثاں سنانا چاہنا میری طرف کیا جے درخت بھی جان دے کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے نے پہلی روایت مسند احمد دی سکے بند روایت آمینہ دے لال جا رہے نے تردے جا رہے نے صحابہ کرام دی جماعت نالے تردیاں ایک پینڈو بندہ عربی بندہ دیہاتی بندے نہ ملاقات ہوئی میرے آقا فرماندے نے وہی کوئی دین اندر پلائی اندر دلچسپی آندہ سونیوں کیڑی نیکی کیڑی پلائی آقا فرماندے نے کیا تو گواہی دینا ہے میں رب دا سچا نبیاں اگوں بول کے آندہ ہے ایک ہی گل ہوئی بھلا ایک کون گواہیاں دے گا میں تے نہیں دے سکتا میرے پاک پیغمبر ایدر ویندے نے وادی دے دوجے کنارے پہلی دے دوجے کنارے خانے والدے ہو باسیو رب دا واسطہ ایدر میری طرف گیا جے زمین دے دوجے کنارے ایک ککر دا درخت کھڑا ہے کیکر دا درخت میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جوانا اے ککر دا درخت اگر بول کے میری نبوت و رسالت دیاں گواہیاں دے وے کیا من لیں گا آندہ جی ککر بول کے گواہی دے وے میں من لانگا اور خدا دی قسم لوگو میرے تیرے مرشد پاک نے ککر دے درخت نو آواز ماری ککر دے درخت نو آواز ماری امام کائنات نے آواز ماری ککر نو اشارہ کیتا ککر دا درخت زمین چیر دا ہویا زمین پھاڑ دا ہویا آمینہ دے لال دی طرف دوڑ پہندہ ہے ککر دوڑا لگا دیندہ ہے اے منظر صحابہ ویندے پہ او عربی پینڈو بندہ بھی ویندہ پیا اے ککر دا درخت زمین چیر دا ہویا آمینہ دے لال دے کول آیا ہے ٹینیاں چوک گئیاں شاخاں جھک گئیاں 3 مرتبہ آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ میرے پاک پیغمبر نے پھر اشارہ کیتا ایک کی کردہ درخت جتوں آیا لوگو اسے جگہ تے دوبارہ پھر زمین چیردہ ہویا اسے جگہ تے دوبارہ پھر چلا جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر اس پینڈو بندے عربی بندے دی طرف مخاطب ہوئے آقا فرمان دینے بھئی ہون سنا کیا گوائیاں دینے انالے روئی جاندہ ہے تینالے کئی جاندہ ہے سونیوں میں اپنی قوم قبیلے دی طرف جا رہا ہوں اے محبوبہ میں نو مولت دے دیو میں اپنی قوم نو اے سارا واقعہ ساری گل سناواں گا ساری قوم نو تواڈے کو لے کے آواں گا اے محبوبہ اگر کوئی بھی بندہ نہ آیا کعبہ دے رب دی قسم میں ضرور آواں گا تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا میاں میں دسنا چاہنا اے ککر دے درخت بھی جان دینے حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے پھر کہہ دیو اچھی کہہ دیو حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثالے سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثالے رب نے نبی دا شان بدایا رب نے نبی دا شان بدایا فلکاں تے اپنے کول بلایا کہ جی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں مل دی مثالے حسن و حسین دے نانے تسا نہیں پہ بول دے میں جملے بدل کے سنا دینا اے جڑے میں جملے سنا رہے میں نو کہن دی لوڑ نہیں آپ پہ ہی سبحان اللہ حضرت قائد محترم بیٹھے قائد محترم اے جملے میں پڑھاں گا انشاءاللہ آپ پہ لوگ سبحان اللہ کہن گے خدا دی قسم جڑے ٹیٹھ نے نا جنہ کدے نہیں کیا او بھی کہن گے بلکہ آنج کرو جڑے جڑے جان دینے کہ ٹیٹھ بندہ کدے بولے ہی نہیں انہوں فون کرو
हुणे बुलाओ इत्थे हुणे ही फोन करके छेती छेती बुलाओ मैं जुमले पढ़ा खुदा दी कसम आपे सुभान अल्लाह उछल उछल के निकलेगी तुसी गौर करे जे इंशाअल्लाह वेखिया जे ढीठ बंदा भी बोलेगा जेड़ा आंदा ना मैनू कोई मौलवी दुनिया दा बुला नहीं सकदा वो भी बोलेगा नबी पाक दा बचपन है हजरात मेरी तरफ वेखिया जे हुजूर दा बचपन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मां हलीमा चुम रही सीने ला रही खिड़ा रही है ते खिड़ा के लोरियां दे रही है आंदी की है आखे हलीमा लोरी मैं सुने निया तो समझा सोहना झूला मैं झूले निया आखे हलीमा लोरी मैं सुने निया तो सौंजा सोहना झूला मैं झूले निया तो सौंजा सोहना झूला मैं झूले निया मां हलीमा हत्था नाल सुई नाल सी के कुर्ते नबी पाक नू पहना रही ते नाले बोल के आंदी है मेरे हाथ दे सीते सोना पा तू चोले मेरे हाथ दे सीते सोना पा तू चोले उंगली पकड़ के चल हौले हौले उंगली पकड़ के चल हौले हौले जदू नबी पाक बचपन अंदर होली होली तुरदे ने मां हलीमा वेंदी है ते फरमा रही है चा पैर सोहना चा पैर सोहना ते मैं चाल वेनिया तो कारी मोहतरम कारी सैफुल आबद साहब मेरे बुजुर्ग ने एक दो जगह प्रोग्राम ते मुलाकात हुई पिछले दिन जफरवाल जिला नारोवाल उत्थे भी मुलाकात बड़ा लंबा सफर तय करके माशाअल्लाह बुजुर्ग पहुंचे ते मैनू कह रहे थे जरा वो लोरी लाजमी सुनाए ते अज मैं कि उन्होंने दिल की खाश है जी उन्हें कहा नहीं लेकिन दिल के अंदर यकीनन वो सोच रहे होंगे तो मैं कि आप ही सुना देने मोहब्बत है ये वैसे मैनू मजमा 20-25 पर्चियां भेजे ने फिर मैं सुनाना वरना नहीं सुनाता एक कायदे मोहतरम की मोहब्बत है आप ही लोरी आ रही है तो मैं लोरी दे रहा सुनाने वास्ते नहीं जगाने वास्ते आखे माशाअल्लाह क्या बल्ले क्या बात है क्या बात खुदा दी कसम एक और गल सुन जिथे मैं लोरी पढ़ी है कोई इनाम देवे ना देवे साउंड वाले लाजमी मैनू देंदे ने अल्लाह जानदा आखे हलीमा इसे वास्ते मैं क्या जेडे कदे नहीं ना बोले उन्होंने फोन करके बुला लो जुमले किते लंघ ना जान बुला लो फिर आप ही तुसीं उन्हां दे हालात वेख लिया जे आखे हलीमा लोरी मैं सुने निया तो सौंजा सोहना झूला मैं झूले निया तो समझा सोहना झूला मैं झूले निया मेरे हाथ दे सीते सोना पा तू चोले उंगली पकड़ के चल हौले हौले उंगली पकड़ के चल हौले हौले चा पैर सोहना चा पैर सोहना ते मैं चाल वेनिया तो सो बाबा जी 2-3 मेरी नारा मार देने जो मैं बाबा जी हुण मारो जरा हाँ क्या बात है बात अल्लाह अकबर जीवे बाबा जीवे माशाल्लाह गॉड भाई गॉड आखे हलीमा लोरी मैं सुने निया तो समझा सोहना झूला मैं झूले निया अगला जुमला बड़ा कमाल अल्लाह जानदा ये अंदर 100% करंट जे जुमला जरा मुहब्बत ना सुनो घर विच हलीमा वेड़ विच हलीमा
پھر دی ہس دی سکیاں نو عدیل او پھر دی دس دی سکیاں نو فاروق صاحب او پھر دی دس دی کیا مینو اے حسیندا اے مینو اے حسیندا اے اینو میں حسینی آں استاد جی میں نہیں کہ آپ پہ بولی جاندے آپ پہ محبت نہ بول رہے ہیں آنکھیں حلیم لوری میں سنینیا تو زم یہ تجھے فکر نہ کرو میں ایتھے بانڈ کے جاواں گا سارے انشاءاللہ تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا آخری جملہ دوبارہ دہرا دینا گھر وچ حلیم بیڑ وچ حلیم پھر دی ہس دی سکیاں نو کاری صاحب او پھر دی دس دی سکیاں نو لوگو او پھر دی دس دی کیا مینو اے حسیندا اے مینو اے حسیندا اے اینو میں حسینی آں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینی آں تو سمجھا سونا جھولا میں